Bashite. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Abarka alai. Kami ala fo. Ka ala tanu. Anga kira bili baka. Kisni nema bay. Nous fo on te bo ka jaya. Parce que anga boli a manchan quoi. Ya. Parce que do ni ay do be bo mo video kena. Mais on dairi mentala. On taye kanuri. Ni kanuri fait min fara doron o majufa. Ibe ka kanu oba onbo. Ibe ka jenye oba onbo. An ni fait mandi ama parce que anyi bi ka kanu doni min kama anta kala ma ko fait me sora la yere. Ni aramaden kanu fen kama ni fen bana doro ibi mabo ala. Ni aramaden kanu ka kadi nin kunye an ni fen ta bolo la ba bolo ta bolo doro kanu te furasi. Papa ibe ka majoro. Alhamdulillah. Ni ko majoro makaba. Ka fo ko majoro de. Papa ibe ka majoro ila. Mbadon ali kunsigi dengele ibeka yu kunsigi dengele ni makakera la Mali territoire kɔnɔna na ibeka abe gɛlɛya ibeka mbado barka biko barka tigidi ibeka duwawu be kɛ sama ye shiko de la sa sama duwawu be kɛ sama de ye shiko la mais duwawu tɛ kɛ sama ye barka ko la sa sama na ka barka de be wolo ibeka barka tigidi ibeka ibora kulo bawde la kulo den te se ki gun ibeka dambe tigidi ibeka dambe tante se ki gun ibeka kabila tigidi kabila tante se ki ibeka ki ka bi gun ibeka ante duwawu kiye kala ka sabali di dusukuluma ibeka ala kana sabali di dusuguluma ma foni akili foli di mais minga kuma fo ba intéressé kudonaw de lantan kuma intéressé kudon bali la parce que kudon bali te fon famille jiatige tarafa na nafa na le tay mi do na manga me rom na do aba kunyeshi yene ma ibeka mbi ala deli kana ki son sigi nyogo nyene ma na sigi nyogo nyene ma ala ki son ola ibeka mo chama beka duo ke kala ki son sabali la mo chama duo jabile no ima de mais ne koni bolo duo koni te ku bo ke tugunu ko dabla ay duo ke ibeka sigi nyogo nyene mana nela yi son sigi nyogo nyene mana do ibeka ke al ni sabali lente ibe sabali parce que ni kunye fermi abe moluya ibeka mbifu kini doni bata ini fen griman bata ibeka bravo ibeka ini doni griman ta anfa ibeka ini doni griman batali ibeka doni griman minta ala don de bi se ki seni doni nkorola la kwa ibeka nege mangri yiri mangri bogo mangri ibeka aramade mogolankolon ne doni ka green mogolankolon doni ni ala ma fara ka mogo shi te se ka mogolankolon doni ta ibeka ifo koy Allah ibeka ifo ka masaya kera wakati min kono nana ke o y'a sɔrɔ kodɔn balu bɛ ka olu bɛ akili olu bɛ ka taga fan faamuya diɲɛtigɛ la u m'a faamuya u m'a bɛɛ faamuya u m'a commencé ka don faamuyali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na Baburama i tile bɛ n'olu le tile ma koyi Ivoirien ɲuman na ya ko Baburama i bɛ ka i fo i bɛ ka i ye dɔ kɛ dɛ dɔ kɛr'i la dɔ fɔr'i ma
Baburama ini foli ka kan Baburama jamana bena kodon balu keto ka do kodon kɔnɔna la Allah ibe ka jamana bena mɔgɔ minnu ma akili dɔgɔmani tugu katola ka famiyali dɔɔni sɔrɔ ko akili dɔgɔmaniya kɔnɔna la Baburama ifo Baburama jamana bena de bɛɛ de ko k'ale bɛ fɛ Mali den bɛɛ de ko k'ale bɛ fɛ ka Mali mara Baburama ifo wala i bɛ fo de k'i fo mais n b'a dɔn barika b'i la barika tigi de wallahi ala yɛrɛ de y'a ka barika dɔ don i bɛ k'a la ne b'a dɔn i bɛ s'a kɔrɔla la akili dɔgɔmani ninnu kɛ Baburama i bɛ s'u tacogo la ala t'i dɛsɛ a la fiyewu kana siran dɛ kana jɔrɔ kana tamakiya i bɛ ala de bolola la i tɛ jɔn si bolola la ala min dan ka fanga in di i ma dɛ u yɛrɛ ɲumana ko Mali ye 18 millions d'habitants de ye i bɛ ka ala min ye dan ka nin tigiya in d'e ma ka nin marali in di i ma ala ma ɲinɛ i kɔ i bɛ ka ala b'i fɛ dɛ i bɛ ala min bato a b'i fɛ i bɛ ala min bato i ka di a ala ye tamakiya bila an ka taga dɔrɔn i bɛ ka u bɛ taa kun na ɲɛfila la ye ɲɛfila in tɛ ya an bɛ ɲɛfɛ de anw tɛ kɔfila in na o kɔfila ba in filɛ ni tantɔ ni ale poussière de ka ca i tɛ se ka kɔfila poussière i tɛ se k'ale éviter quoi mais ɲɛfila poussière an bɛ se k'o de éviter aw kana le n'a y'a da an kɔ la an b'aw ta den bɛ bamu kɔ de la o n'aw poussière lama nana anw kɔ la dɔrɔn an b'aw bamu an bɛ tagale den bamutɔla ɲɛfila la o ma nɔgɔn dɛ n'a bin ni i biri dɔrɔn a bɛ bin ni dun ye den bamu i bɛ den bamu ka fini ko aw bɛnnen don anw kɔfila de la anw kɔ de la sa aw y'aw da papa i bɛ k'a kɔ la a bɛ s'aw kɔrɔla la k'ala y'aw di a ma de k'a ka aw mara aw ɲinɛ n'o de kɔ wa maliyɛn bɛɛ fa ni n ko maliyɛn bɛɛ fa a bɛ digi akili dɔgɔmani tigini ninnu na kɔni Baburama jamana de bɛnna kɛ fali tun bɛ bin jalan de dun mais sisan fali ninnu bɛ ka bin sugoroma de dun bin lima tiɲɛ yɛrɛ la ni aw tɛna dugukolo nɛmɔya nɔfila la a b'o to yen sinon cɛncɛn bɛ dugumala in na a ye bin lima in kɛ a y'a ɲimi an ka tagale dɔrɔn i bɛ ka n'i bɔra su an b'i kɔ n'i bɔra tile an b'i kɔ i bɛ ka n'o de fɔ dɛ ni kama tɛ sa i nɔfɛ mais i bɛ ka hali ni donna diɲɛ jahanama kɔnɔna na i bɛ ka n bɛ don diɲɛ jahanama kɔnɔ i nɔfɛ n b'i kɔ de fɔ a dan n'o fɔ n ko i bɛ ka n k'i ka juguman ka di ne kuma t'i ka ɲuman ma i ka juguman dɛ i kana ɲuman yɛrɛ k'i ka diɲɛtigɛ yɛrɛ kɔnɔna i bɛ ka a bɛɛ kɛ juguman kisɛ bilen ye a bɛɛ ka di ne kama ye kuma tɛ i bɛ ka ɲuman min yɛrɛ kɛ an ka tagale k'aw ko k'aw bɛ bɔ Mamudu Duga ma se ma fɔlɔ n bɛ nalen o bɛ n fa de la n fa nafama kɔnɔ fa min ye waliden na dɔn Mali ka lamɔden fa min y'aw lamɔ k'an n'aw bɛɛ kɛ kelen ye Mali territoire kɔnɔna na ne kan b'o fa de ma sa papa Ibeka awɔ a ɲɔgɔnna man ca papa Ibeka kana siran sa aw opposant barika banu aw tun ye combien de candidats ye candidat joli de tun bɛ contre papa Ibeka ala sa a sɛbɛlama minnu bɛ n'olu ko k'olu bɛ faso jɔ aw ko tɛ sa ni kumana dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ ye kuma kɔnɔna na ne kan tɛ bɛɛ ma mais kumatigi b'a yɛrɛ dɔn n bɛ ka n kuma fɔ k'a adressé minnu na olu b'u yɛrɛ dɔn u b'u tagafan dɔn u b'u nafan dɔn aw mɔgɔ joli tun bɛ contre papa Ibeka aw bɛ min kɛ bi k'aw bɛ jama labɔ aw ka jama poussière lamani ninnu aw ka jama microbe lamani ninnu a la virus lamani ninnu aw t'a kalama ko Ibeka ye o vaccination kɛlen don Ibeka la aw ka virus ninnu aw t'a kalama ko vaccination kɛlen don Ibeka la ala sa ye dɔ ko la sa an sɛgɛnna aw ta ninnu na aw ta in tɛ taga yɔrɔ jan fosi de la
jama virus lamani nunu aw be ka min ka jama virus lamani nunu na bɔ sa microbe lamani nunu na bɔ sa muna mo bɔ kani muna mo bɔ campagne wakati kɔnɔna na an ka fara ɲɔgɔn kan aw fara ɲɔgɔn kan k'a b'a kɛlɛ aw dɛsɛra aw tilalen Allah aw tilalen Allah opposant nagasilen ba nunu ne kan bɛ aw de ma dɛ 0,% nunu ne kan bɛ aw ta tiɲɛlen ba mɔgɔ barika bannen ba nunu ne kan bɛ aw de ma sa ala ko barikon ni mankan ka bon sa sinon ji bɛ min kɔnɔ na o tɛ mankan ba mɔgɔ mɔgɔw tɔɔrɔ togoya b'a aw bolo la ni togoya b'a aw bolo la aw bɛ 0,% sɔrɔ a ba Burama ni Mali bɛ tin kana voter ye dɔ kɛra sa i ta di da kan ye aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan aw ma se ka mɔgɔ min pousser aw kelen-kelenni aw ka bɛ IBK pousser a ye nale wallahi a ye na a b'an sɔrɔ aw ɲɛfɛ an ta kɔfɛ an b'aw ɲɛfɛ k'aw kɔnɔ de IBK ko la an b'aw ɲɛfɛ k'aw kɔnɔ an bɛ bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn komi aw fana b'an bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn cogo min na an b'aw ta yɔrɔ dɔn cogo min na aw fana b'an ta yɔrɔ dɔn ten tɔ IBK ye tile de bɛɛ bɛ tile filɛ bɛɛ ka filɛli bɛ kun tile la mais ni tile y'a ɲɛ dayɛlɛ ka jɔ mɔgɔ la bɛɛ b'i ɲɛ datugu IBK o de IBK ye tile de a ka filɛli tɛ kun aw si la aw opposant nagasilen ba aw barikalen bannen minnu bɛ opposant nagasilen dugumana na ka tagalen kɛ IBK ka filɛli tɛ kun aw si la aw bɛ dibi de la Allah a y'aw fo koyi a y'aw fo dugu kilama genge yelen sɔrɔ baga aw bɛ yelen sɔrɔ IBK de fɛ dugu kila genge na aw bɛ yelen de sɔrɔ IBK la IBK fa ka ɲi a ba ka ɲi IBK bɔgolo ka ɲi opposant nagasilen ba minnu bɛ ka bila IBK la an k'a ta sa an ka président yɛrɛ an k'o bɔ yen sa parce que o ye terre à terre da aw ɲɛkɔrɔla la aw yɛrɛ ɲɛ b'o la sa IBK bɛ palais kɔnɔna la a k'aw bɔkolo lajɛ sa aw do k'aw kinibolo lajɛ k'aw numanbolo lajɛ sa ni IBK ɲɔgɔnna ba aw minnu fa den na aw fa den ni IBK ɲɔgɔnna ba aw min fa den na a y'aw kinibolo lajɛ aw k'aw numanbolo lajɛ ni IBK ɲɔgɔnna ba aw ba den na opposant nagasilen ba ninnu ani fasoden jugu minnu faralen ba aw kan IBK ɲɔgɔnna ba aw jɔn ba den na san kɛmɛ a ɲɔgɔnna kelen pe dɔrɔn de bɛ dilan Ala ka mansaya kɔnɔna na san tan o san tan Ala b'a ɲɔgɔnna kelen pe dɔrɔn de dilan a ka mansaya kɔnɔna na a tɛ komi a se tɛ Alahu Taala ye a se b'a ye ka diɲɛ bɛɛ kɛ masakɛ a se b'a ye ka diɲɛ bɛɛ kɛ faama ye mais Ala tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛ faama ye a bɛ mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn n'Ala y'i kɛrɛnkɛrɛn i kɛra kafiri i kɛra silamɛ n'Ala y'i bila ka kɛrɛnkɛrɛn minɛn kɔnɔna na n'Ala y'i bila ka faamaya minɛn kɔnɔna na n'Ala y'i bila a ka setigiya minɛn kɔnɔna na i bɛ jamana de gouverner papa IBK bravo i ta in bɛ digi mɔgɔ la kɛ mɔgɔ ba ma sɔn a fa ye i ta in bɛ digi o de la sa a muso mununen denw aw de bilalen don IBK la IBK ba sɔnna de sa IBK ba ma munu aw baw de mununa aw baw ma sɔn aw fa ye ni ba ma sɔn i fa ye dɔrɔn i tɛ se ka IBK IBK ba non ne sinamuso tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ taa i ɲɛfɔ an ɲɛna sa n'a sɔrɔ su tun bɛ se ka wuli ka ɲininka wallahi ne tun bɛ Ala deli de Ala ka ba Burama ba su la wuli kɛ a ye ɲumanya min kɛ a k'a fɔ aw ba kolondentigiw ɲɛna ni da bɛ su fɛ bi ni se bɛ su ye bi kɛ ne tun b'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala ka ba Burama ba su la wuli dɔrɔn a k'a ka sɛgɛn a ye sɔnni min kɛ ba Burama fa ye kɛ a ko o expliquer aw ba kolondentigiw ɲɛna a n'aw fa kolondentigi ninnu ɲɛna a b'a kɔnɔ ko masakɛ bɛ bɔ bɛɛ ka du de kɔnɔna na faama de bɛ bɔ bɛɛ ka du kɔnɔna na hasiri den wololen ninnu ɲɛngo den wololen ninnu ko tɛ dilan ɲɛnɛ ko duman tɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔla la aw si ka jugu aw si in ka jugu kojugu
wallahi ni mɔgɔ min b'aw dɔn hali ka den wolo ni aw ye dɔrɔn aw si man ɲi e cɛw a ye ɲɛnɛ wolomali kɛ sa wallahi a y'aw ɲɛnɛ woloma musow la sa muso ko yɛrɛ ye ɲɛnɛ wolomali de ye a kana tugu muso kɔ muso min mununen don sa a ye tugu muso kɔ muso min sɔnnen don a furucɛ ye muso min sɔnnen don aw ye sa aw bɛ sita wolo komi Ibeka diɲɛ ma don o don aw cɛ bɛ min k'aw la aw b'a yira aw furucɛw la ni cɛ filɛ ni tantɔ a bɛ ka min kɛ na a tɛ ka n tɔɔrɔ dangaden wololen ni su kura i ŋaniya juguden b'i da i furucɛ fɛ e bɛ sita wolo wa a siribaden wololen i bɛ sita wolo wa i dusukun nɔgɔlen bɛ k'i da i furucɛ fɛ i bɛ sita wolo wa i den bɛ se ka kɛ lolo ye k'a ɲɛ bɛ diya lolo 120 de bɛ sankolo la mais papa Ibeka ye lolo ɲɛ dumanba de a ka lolo ɲɛ ka di kojugu parce que a ba y'a dilan ka bila a ɲɛ a ye bɔ Ibeka kɔ sa a ye taa u baw ɲininka sa ni min y'a ba ɲininka dɔrɔn i bɛ fara Ibeka la Ibeka kɔni aw bɛ ka bila Ibeka kɔ n bɛ ladilikan 2 dɔrɔn de di aw ma a ye togo ɲininkali dɔrɔn kɛ n'aw ye ɲininkali kɛ dɔrɔn a bɛ fara papa Ibeka la a fɔlɔ k'a ye taa dali masakɛ ɲininka ko mun de ye Ibeka ka anw mara masakɛ mun de ye y'anw bila Ibeka ka mara kɔnɔna la a ye Ala ɲininka sa Ala b'a kun ɲɛfɔ aw ɲɛna na parce que aw ni Ala bɛ ɲɔgɔn na n'aw tilala Ala ɲininkali la kuma a bɛ taga aw baw ɲininka aw bakolonba ninnu a bɛ taa aw bakolonba ninnu ɲininka ko ne ba ko mun ye Ibeka ba tɛmɛ e la de a b'a f'i ɲɛna ko n den ko ŋaniya de tun ka jugu n tun sɔn ne t'i fa ye n tun mununen de tun don quoi a ye dɔ kɛ munnu na muso mununen don a ye dɔ kɛ munnu na papa Ibeka ye tile de ye a tile a tɛ bɔ tilegan filɛ tantɔ yɔrɔ ɲɛ bɛ yelen na an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ bon Ibeka ka tile ye 24 heures sur 24 heures de ale tɛ dibi dɔn parce que su bɛ k'aw fɛ ka dugu jɛ aw fɛ mais Ala ka masaya yɛrɛ kɔnɔna Ala tɛ su ko Ibeka fɛ a tɛ dugu jɛ Ibeka fɛ Ibeka bɛ tilegan de la waati bɛɛ lajɛlen na aw tɔ bɛ dibi la 3 heures du matin na kuma min na kɛ 3 heures du matin dibi kɛ n'aw miseli bɛ k'aw sen sɔgɔ n'a bɛ ka miseli mɔmɔ k'a bɔ aw sen na kɛ o waati y'a sɔrɔ kɛ Ibeka bɛ ka miseli de tɔmɔ kɛ k'a bɔ a tɛmɛsira la aw tɛ fɛn suguya kelen ye aw tɛ fɛn suguya kelen ye qualité kelen t'aw ye Ala ye tile bɔ Ibeka ka so kɔnɔna na su 3 heures du matin 3 heures du matin Ibeka tile bɔra Ibeka ka so kɔnɔna depuis su 3 heures du matin aw tɛ kelen ye sa aw tɛ kelen fan si ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna lamɔden ninnu lamɔkojugu den wololen ninnu aw lamɔcogo ma ɲɛ de Maliba y'aw bɛɛ ta Maliba ye denba ɲuman de ye a kɛra maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra mɔgɔ lamɔna Mali territoire kɔnɔ Maliba y'aw bɛɛ ta min ye Mali sɔrɔ a fa fɛ o min ye Mali sɔrɔ a ba fɛ o min yɛrɛ ye Mali sɔrɔ tɛmɛ sira yɛrɛ fɛ Maliba y'aw bɛɛ kɛ kelen ye a n'a den a y'aw bɛɛ kɛ kelen ye o de y'aw bila an na o de y'a to Mali ka kelenya de y'a to aw sidɔnbaliw da bɛ faso jɔgɔ kuma na sinon aw dɔw yɛrɛ bɛ yen aw ye tɛmɛ senfɛla aw y'o denw de aw minnu baw ka tin wulila aw la n'a sɔrɔ aw baw tun bɛ fɛ ka Mali traverser ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ni aw ba ya aw fili Mali territoire kɔnɔna na kɛ k'aw kɛ maliyɛn ye kɛ aw minnu ye maliyɛn sɔrɔ aw baw tɛmɛtɔla kɛ n'aw baw ka tin wulila n'a y'a aw seri k'aw fili Mali territoire kɔnɔna na kɛ k'aw fili Maliba in kɔnɔna na kɛ walahi Maliba ma ban aw la dɛ mais o bɛɛ n'a ta aw bɛ Maliba in kan o bɛɛ n'a ta aw bɛ Maliba denw kan han aw baw ka taa fili Mali kɔnɔna la Mali k'aw ta k'aw lamɔ ka sin di aw ma komi a wolodenw k'aw lamɔ komi a taw mais aw ko k'aw tɛ Maliba den ɲumanw fɛ an tɛ jigin aw la o k'a fɔ k'an bɛ jigin aw la ka taa fo yɔrɔ jan fɛ an tɛ jigin aw la ka taa fo yɔrɔ jan fɛ parce que aw tɛ fɛ ka baara kɛ aw fugaden ninnu a b'aw sigi de n ye nin kɛ président ye n ye campagne kɛ président ye campagne kɛ président ye président de y'i wele k'i ka taa campagne kɛ yan a y'i wele k'i ka taa campagne kɛ yan o tuma ne tun ye campagne k'i fa i b'a fɔ k'i fa ka dɔ de k'i ya i bɛ tilen ka baara k'i fa ka du kɔnɔ i bɛ tilen k'i fa ka bɔgɔmugu n'a ka cɛncɛn cɛ a bɛ kɛ so ye o mais i fa t'i ba bila o kɔnɔna na o i delila k'a fɔ k'i fa ka bɔ a ka du kɔnɔna na ko parce que k'i ye bɔgɔmugu cɛ k'i fa ka so jɔ k'u bɛ y'i fa dɛmɛ ka so jɔ k'a m'i ba bila a kɔnɔna na han hakili tiɲɛlen kɔrɔba ninnu i bɛ k'a ye mangoro ju mangoro mɔn kelen pe min bɛ mangoro ju la dɛ
n'aw ɲɛ b'a la n'a nege b'aw da la kɛ n'a bɛ fɛ k'a bila kɔnɔbara kɔnɔna la kɛ n'a bɛ fɛ k'a kunu de kɛ i bɛ ka y'o de mais i bɛ ka kununtɔ la i bɛ ka bilatɔ la da kɔnɔ k'a bɛ kunu ka bila kɔnɔbara la mangoro geren caman bɛ jigin dɛ wallahi mangoro geren caman bɛ jigin i bɛ ka ye mangoro mɔn a kelen pe de ye mangoro mɔlen mangoro ju la mangoro tɔ bɛɛ geren aw ɲɛ bɛ bilenmani min na sanfɛla la ni tantɔ nin kɛ aw ɲɛ bɛ mɔlɛni min na sanfɛla la tantɔ nin kɛ aw ɲɛ bɛ tima min na sanfɛla la tantɔ de o ye papa IBK de ye mais a tatɔla de ye k'a don dabara kɔnɔna na o ye ko wɛrɛ de ye ni n bɔra ye papa IBK n bɛ dugawu k'i ye ala k'i simaya ala kana baasi k'i la papa IBK bili kunna k'anw maliyɛn k'anw b'i kɔ hali n'a danna cɛba kelen ma cɛ kelen ma wallahi n ye ala la ka bon n ka kaleli kɛ kama mali bɛ jɔ hali n'a danna muso kelen ma muso kelen mali bɛ jɔ a bɛ jɔ a tɛ to nin cogoya in na diɲɛ kɔnɔna na parce que ala ma fili a tɛ fili tiɲɛ depuis ala ye diɲɛ da nkalon ma se ka tiɲɛ san tiɲɛ san wari tɛ nkalon bolo la mais hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ka mali kɔnɔna na ala ka barika don mali la ala ka mali kɔrɔta ala ka fugaden ninnu tali fanga ala k'olu di i ma papa IBK hakili dɔgɔmani ninnu tali fanga kɛ ala k'olu di i ma ni n bɔra yen n bɛ na dangaden min ba sara n'a wo bɛ ka bɔ fiɲɛ na dangaden min ba sara hali n'a ba su ma 40 jours dafa n'a ka dangadenya n'a ka jelimangodenya n'a bangera la Mamadou Diko hasiriba min dalanfan kelen i b'a fɔ k'a nun b'a bo suma na ni hali ni ye Mamadou Diko dalanfan i b'a fɔ ko a dalanfan yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ a da b'a a yɛrɛ bo suma de la n tɛ mɛn hɛrɛ la hɛrɛ tɛ minɛ an y'i ka porte parole an y'a ka kumakan mɛn e de y'a ci o a yɛrɛ de nana yɛrɛ ye volontairement o a bɛɛ bɛ anw arranger a bɛɛ bɛ anw arranger Mamadou Diko i ka porte parole ko IBK t'a mɛrɛ k'a b'a ye de ko IBK b'a ye Baburama dɔ kɛ nin bɛɛ la k'a ye n'a danna yeli ma Baburama dɔ kɛ nin bɛɛ la Mamadou Diko i b'a fɔ i ka porte parole ɲɛnɛ k'a ko a bɛ fɛ ka min kɛ vendredi prochain an n'a tɔ tora combien de jours maintenant k'a kana énergie perdue k'a vaser k'an bɛ k'a kɔnɔ n'a wolola min na a bɛ lakali i b'a ɲininka de ko Mamadou Diko i n'i ka porte parole n'i ka jamakulu yɔrɔ n ba ye n bolo bɔ sitanɛ denkɛ fɔlɔ ka na n t'o tɔgɔ don da la n ba kama sinon n tɛ siran ale ɲɛ a b'o dɔn n tɛ siran ɲɛ n ma siran wɛrɛ y'a la mais ala ye sababu de di a sababu kɛra n ba ye n ba ko n ka tɔgɔ bɔ n da kɔnɔna na n y'ale tɔgɔ bila o kan sinon ale ka gɛrɛbudenninw mana fara ale kan ne tɛ siran ale ɲɛ ne tɛ siran Mamadou Diko yɛrɛ ɲɛ Mamadou Diko a bɛna taga fɛn min kɛli la ni nimisa t'a kɔfɛla la n'aw tɛ nimisa Mamadou Diko a kana n'aw jɔ dɛ a ye taga aw ma fɔ ko coup d'état de ya coup d'état an ma fɔ ko coup d'état de ya Mamadou Diko aw ko 26 mars min tɛmɛna nin ye k'aw tun bɛna 26 mars ɲɔgɔnna dɔ de fɛnɛ kɛ IBK la Mamadou Diko n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i k'a faamuya ni i hakili ni kulo ye Mamadou Diko cɛ bɛrɛ ye 3 de ye 3 kamalenkɔrɔ bɛrɛ ye 3 de ye Mamadou Diko o 3 no o dafali ko k'a bɛ dafa kamalenkɔrɔ min na quoi Mamadou Diko i b'a bili kunna kɛ k'o ji o tɛ taa ko k'i yɛrɛ to ye
Mamoudou Diko kamelen ngoro bere sabali saba a saba ibe folo ke ka flana ke me sabana Mamoudou Diko al no seguna no diri make wallahi Mamoudou Diko o jiwo te ta ki toy ino jiwo ne be ta le ñogon fe Mamoudou Diko Musa ni bala o jamana o ka coup d'état o jamana ma dia awla Musa clé o coup d'état o ma dia awla Allah Mamoudou Diko atete ka coup d'état o ma dia awla atete aka coup d'état o ma dia awla Allah no fo yene ko babura ma to de ko chiffle irini o te ka tal ka bitale ibeka de la 600 Allah babura ma de kubake burama ale de be tiga nun kun ke daga kono na ko kunoto ko tigi kono fa ola babura ma ijoto ola de ale de be kunoto konto to doro ka war misani fili ka ta du ka ta ko ta du mini sani oye babura ma yeko bakere babura ma yeko bakere sigara ma din ni nani jaye la tento ala chema na kunoto bila ko ta ale tiga nun bo daga kono na ko ni babura ma yeko ne fe ko nga fa kalisa kan gure beta to kunoto ere bulata ni ha dara be jigin diguma babura ma fa ga da do barama kalama de la Mamoudou Diko ti da bila barama kalama na sisansa ida biri barama kalama na sa Mamoudou Diko ibeka ni ini da ibeka kan kibe ibe kure tanke ibeka la Mamoudou Diko a beni Allah taala che Mamoudou Diko anta foki densa anta foki i neve era sa Mamoudou Diko na mi shitunu mali territoire kono na iba foko tunya mo de ibeka ere durangi boala de Mamoudou Diko ke yiro be ka kuma ka uyere ke ba foko kuma obi ko bado de kuna mali territoire kono na yoro Mamoudou Diko wallahi boli ta ka jeli mango do wallahi fo do ko dese kana ni do ko dese na ka boli toy non so be tobi de me do boli be ka tasuma de na ka so jeli nege me ante so kene do ni ye kasa sɔrɔ n b'i ɲɛ fila ci ni ye kasa sɔrɔ n b'i bolo kari kasa ni sɔrɔ n b'i sen kari aw bɛ delibaga ɲini de la aw yɛrɛ la sa 26 mars o ma tɛmɛ o kɔrɔla la ni ya o tɛmɛna o aw tun ko k'a bɛn'o ɲɔgɔnna de kɛ o tɛmɛna an bɛ avril de la sisan an m'a fɔ ko vendredi noir a bɛ noir bɔ a la parce que couleur noire ye fɛn min ye a cɛ ka ɲi kojugu a tɛ fima a t'a kɔrɔ dɔn fima ye bonheur di awɔ parce que ala yɛrɛ bɛ dibi de la ala yɛrɛ ye bonheur di ala yɛrɛ bɛ fini la soni ala tun bɛ jɛ la dɔn an tun bɛ dali masakɛ ye a bɛ dibi min na kɛ o ye fini kɛ a bɛ fima bɔ a la a b'a kɛ bilenman ye vendredi don aw bɛ ka heure min fɔ tantɔ ni a bɛ dɔ fara heure kan parce que su mana commencer kan b'u tɔmɔ quoi i m'a faamuya dibi kana don ka sɔrɔ ba yɔrɔ Bamakɔ yelen ko kuma dɔ la courant bɛ tigɛ a bɔ voisin de n'aw taara n'aw ma a lajɛ k'a kɛ sɔgɔmada filani ninnu ye quoi i b'a dɔn coup d'état ninnu ka ɲi sɔgɔmada fila la n'aw bɛ coup d'état kɛ ni juma jiginna dibi bɛ don mɔgɔ tɛ se k'u ka su ye kosɛbɛ o a kana dabila dɛ a kɛli ka di anw ye mais dɔ bɛ don filiya la muso caman bɛ ni vendredi noir ko k'a bɛ kɛ vendredi nata la non parti sangana wallahi an ko 26 mars kɛ komi Mali famana ka jeli bɔn adamaden jeli Mali famana ma dɛ Mali ba ko tɛ an famana ma yɛrɛ de komi tere juguya de do kɛ an famana ma adamaden jeli ko tɛ komi an b'a fɔ a y'a dabila a y'a kɛ tan tɔ ne sabali tɛ yen tuguni komi aw dusukun kariyara kaban nimisa t'a kɔfɛla la aw mago bɛ adamaden jeli de la aw mago bɛ adamaden sogo de la a ka da dugukolo sanfɛla kan aw mago bɛ adamaden tulu de la a ye continuer n'a ye vendredi don ala k'o yira n na n'ala y'a kɛ ala kana kɛ ni ala y'a kɛ fosi ma tiɲɛ coup d'état ko tɛ ni ala y'a kɛ fosi ma tiɲɛ a tɛ ala bɔ a ka masaya la a tɛ fɛn fara ala kan a tɛ fɛn bɔ ala la hali ni Mali bɛɛ sara vendredi don a tɛ fosi bɔ ala tala ka alaya la maliyɛn bɛɛ ka sa Mali ɲɔgɔnna joli bɛ ala bolo la dugukolo sanfɛla kan
Mali ɲɔgɔnna joli bɛ Alahu Taala bolo a ka dugukolo sanfɛla kan Mali kelen bɔlen hali ni Mali bɔra Ala ka planète la vendredi don a tɛ fosi bɔ Ala ka mansaya la mais Mamudu Dugu a tɛ fɔ kɔ vendredi don Allah dɔ bɛ don filiya la a bɛ kɛ duwawu don in sa ka to a ma sa a bɛ kɛ su don in ka to a ma dɔ muso bɛ sa o bɛɛ b'a kɔnɔna na o coup d'état kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na dɛ an bɛ taa coup d'état kɛ jamanatigi la komi sa a bɛ komi sa ni duden min ko sisan k'i to denmisɛnnin kɔnɔ k'i bɛ taa dutigi faga yɔrɔ duden caman kɔni bɛ sɔn ka sa o sababu la dɛ caman bɛ don filiya la musow aw minnu cɛw ko k'u bɛ taga vendredi don k'u bɛ taa coup d'état kɛ IBK la aw bɛ fɛn fila de ta parce que aw cɛw kariya la aw b'aw ka filiya finiw a b'olu sa muso minnu fɛnɛ ko k'olu fɛnɛ bɛ tagalen a coup d'état kɛyɔrɔ la aw cɛw fɛnɛ olu b'a essayer k'aw kasangew sanni daminɛ parce que olu tɛ filiya fini don dɛ olu kɔni bɛ kasange kɔni san a b'aw mangɛrɛ wa ni jama yɛrɛ cayara kojugu yɛrɛ kɛ a tɛ kasange ko t'a la koyi an b'aw tare dɔrɔn dingɛba dɔ de bɛ sen dɔrɔn ka taa u bɛɛ filiya kɔnɔna na parce que wagati la sudon tan yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo la parce que maliyɛnw ka ca an ka ca sisan a bɛ fɛ dɔ ka bɔ an na yɔrɔ an ka ca sisan coup d'état in a kana dabila a ye na an ka taga n'an tagara sisan dɔrɔn an bɛ lafiya Allah denmisɛnninw de taga gɛlɛn ma sisan sa vendredi noir coup d'état denmisɛnninw bɛ kɛ faritanen ye dɔw bɛ kɛ falatɔ ye bon ni min yɛrɛ fa n'a ba fɛnɛ b'a la n'o fa n'a ba sara o bɛ kɛ latinɛ kun kelen ye tubabuw tɛna taa an ka denmisɛnninw ta farafinna kɔnɔna na sisan ka tugu di donation na yɔrɔw la sisan sa denmisɛnninw bɛ ta ten sisan yɔrɔ denmisɛnnin ɲini de bɛ sen na tubabu la kɔnɔna na tantɔ ni tubabu tɛ den caman wolola o olu mago bɛ farafindenninw ninnu de la sisan u t'u bila u ka so kɔnɔ k'u kɛ monument ye n'a y'o kɛ sisan u bɛ ɲɛ o la jamana wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen sisan u bɛ diya Guinéen ninnu ye awɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ Ivoirien bɛ tɛgɛrɛ fɔ Burkinabé minnu sigilen bɛ Europe ni États-Unis kɔnɔna na dɔ ka bama sa dɔ ka nate diyaw olu bɛ refuser demander Mali tɔgɔ la parce que olu yɛrɛ tɛ maliyɛn olu bɛ kɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ Europe ni États-Unis ni jamana wɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ refuser demander minnu ye san 20 ni san 30 kɛ n'olu ma papier sɔrɔ olu dɔw bɛ chance sɔrɔ nin occasion in na olu bɛ kɛ papier tigi ye a y'aw voyager an ka tagalen ko dɔ bɛ a ka jugu ne mais ko dɔ bɛ o n'i ka hɛrɛ b'a la dɔrɔn Ala ka latigɛ mais n b'aw hakili lajigin fɛn kelen na maliyɛnw aw bɛ guerre fɔ aw da la a bɛ fɔ k'an ka guerre kɛ aw tɛ guerre dɔn wallahi aw tɛ guerre dɔn n'aw bɛ guerre dɔn n'aw b'a dɔn aw b'aw kɔnɔ ko ni coup d'état kɛra Mali territoire kɔnɔ k'aw bɛ yɛlɛ juru b'aw la yɛlɛ sanfɛla la anw tɔw bɛ to dugumana la aw b'aw to sanfɛla la k'anw filɛ dugumana la yɔrɔ mɔgɔ bɛ aw minnu sigilen bɛ extérieur kɔnɔna na a kodɔnbali denya kuma fɔ ninnu na a ye Mamudu Diko soutenir dɛ a ye bɔ a ka taga kɛ tantɔ dɛ a ye bɔ a ka fɔ tantɔ dɛ aw fa bɛ aw ba bɛ a tɛ fɔ an si kɔ a su kasi kan tɛ fɔ maliyɛn den si kɔ parce que maliyɛn den bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la i bɛ taa sɔrɔ dɔ fa bɛ sa bi i b'a sɔrɔ n'i t'o burankɛ i y'o buramuso ye koyi n'i t'o o yɛrɛ i b'a sɔrɔ k'i y'o teri ou bien i y'o sigiɲɔgɔn ye ni dɔ la min tɔɔrɔ n'o ka wuyi wayi o jatigɛ yɛrɛ bɛ min da e yɛrɛ kan kɛ bɛɛ b'a faamuya guerre ko tɛ aw bɛ Somali ɲininka ka Rwanda ɲininka ka Burundi ɲininka ka Congo Kinshasa ka Congo Pointe Noire a y'olu ɲininka sa an kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ sa a ye Ivoirien yɛrɛ ɲininka an senkɔrɔla in na dɔrɔn an kɔla in na a y'olu ɲininka n'olu ye min expliquer aw ɲɛna a bɛ faamuyali sɔrɔ a la a kana dabila dɛ Mamudu Diko i n'i ka porte parole a kana dabila n'a y'a dabila an t'a yafa aw ma an bɛ k'aw kɔnɔ Mamudu Diko ne y'a f'e ɲɛna ne ye fɛn fila f'e ɲɛna Mamudu Diko ko barika t'e la depuis e ba sara Mamudu Diko e wo bɛ ka bɔ fiɲɛ de la Mamudu Diko ne y'a f'i ɲɛna ko Ala bɛ k'i lajarabi mais nin minɛ tɛ ka di i ma Ala ka lajarabili kɔnɔna na walayi Mamudu Diko Ala bɛ k'i lajarabi kɛ mais nin minɛ tɛ ka don e la i ka lajarabili kɔnɔna na ko k'e ye silamɛ ye k'e b'a fɔ ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah Mamudu Diko wallahi man ka tɛ ka ye ni jamakulu in cɛla silamɛya ye dilanni de silamɛya ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de silamɛya ye n'an y'a tiɲɛtɔla ye an ka dilan dilanni hakili tɛ Mamudu Diko la
tiɲɛni de hakili b'i la ni fɛnɛ nana tiɲɛni fɛnɛ ka di anw ye an ka tiɲɛ Mamudu Diko ka di anw yɛrɛ fɛnɛ ye dɛ depuis Ala y'anw yɛrɛ da anw yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ ɲɛ cogo min na parce que i yɛrɛ ɲɛ bɛ IBK la a bɛ fantanw dɛmɛ de mais IBK kɔni tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a mɛnna fantanya la kɔni a ma mɛn kosɛbɛ a ma mɛn ko Manden mansa de don e t'a tɔgɔ dɔn Keyita Manden mansa Sunjata Bonzon i y'a ye a bɛ tagalen saya don balo tɛ balo don saya yɛrɛ tɛ an k'an vazi Ala ka vendredi don yira an na ni Mali bɛɛ bɛ se ka kun aw bodiŋɛ la Malien den 18 millions d'habitants n'o bɛ se ka kun Mamudu Diko n'a ka porte-parole n'aw bɛ se ka aw bodiŋɛ waga an bɛ se ka don aw bodiŋɛ kɔnɔ an ka tagalen a y'aw bodiŋɛ dayɛlɛ an b'an vazi an bɛ don aw bodiŋɛ kɔnɔ an bɛ tagalen n'an donna aw bodiŋɛ kɔnɔ aw bodiŋɛ bonya kojugu kɛ a y'aw jija de a bɛ gros fil de ɲini a bɛ miseli tɔni ni gari tɔni de san n'an donna aw bodiŋɛ kɔnɔ comme aw bodiŋɛw ka bon kɛ a b'aw bodiŋɛw kala n'an ye a ye tagalen an bɛ k'aw kɔnɔ aw bɛ taa coup d'État kɛ IBK la dɔrɔn aw b'aw bodiŋɛ dayɛlɛ dɔrɔn an bɛ don aw bodiŋɛ kɔnɔ dɔrɔn ka taga an da parce que n'anw ma taa an bila aw bodiŋɛ kɔnɔ na dɔrɔn u bɛ na anw fɛnɛ min kɛra IBK la o ɲɔgɔnna bɛ na k'anw na n'aw ye coup d'État kɛ IBK la vendredi don aw b'aw jija k'aw gɛlɛya de k'aw bodiŋɛ dayɛlɛ sisan n'a y'aw bodiŋɛ dayɛlɛ sisan an bɛ aw bodiŋɛ kɔnɔna na sisan dɔrɔn o y'anw yɛrɛ sauvelen et puis n'an tɔ ka sauver k'a fara kan sisan a bɛ fɛɛrɛ min kɛ sisan kɛ aw bɛ gros fil de ɲini sisan dɔrɔn k'aw bodiŋɛ kala an da la sinon kɔni n'an fɛnɛ bɔra aw bodiŋɛ kɔnɔ an bɔtɔla aw bodiŋɛ kɔnɔ anw donna aw bodiŋɛ kɔnɔ na k'an bɛ bɔ aw bodiŋɛ fɛ n'aw bodiŋɛ bɛ exploser a bɛ exploser de Mamudu Diko i n'i ka jamakulu i hakili ka dɔgɔn kɛ Mamudu Diko nin y'a daminɛlen de la sa i m'a fɔ ko coup d'État i sigi n'i da mɔsɔnlenin ye dɛ a da kiri i b'a fɔ tromper fiɲɛna da Mamudu Diko n'i y'a da ye a dalanfa ni mɔgɔ min ye dalanfa ye Mamudu Diko i b'a fɔ ko Togoya tɛ dalanfa in bolo la Togoya yɛrɛ de t'i bolo la i tɛ se ka mɛn hɛrɛ la parce que hɛrɛ donda t'i da la ni hɛrɛ ko k'a bɛ don e da la i bɛ to k'i da mɔsɔn de mais i bɛ da mɔsɔn in bila a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ a y'aw ka coup d'État in a y'a kɛ dɛ nimisa ka na bɔ a kɔfɛla la dɔrɔn parce que an ka fosi t'a la an ka papagaba t'a la walayi a tant que an bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a mana gan jamana mana gan togo togo la duguba kɔnɔna fosi tɛ se duguba kɔnɔ mɔgɔ ma walahi duguba kɔnɔ mɔgɔ an bɛ kɛlɛ min na nord kɔnɔna na nin ye tantɔ an ma tila olu la fɔlɔ an ma tila tubabuw la fɔlɔ kuma tɛ aw yɛrɛ minnu bɛ ka na k'aw bɛ na volontairement lama a ye na an bɛ yan k'aw bɛ bɔ k'aw bɛ nord cɛ tigɛ k'aw bɛ don Bamakɔ da fɛ kɔni yɔrɔ ni coup d'État kɛra jamana kɔnɔna na aw bɛ ka taa burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu ta burusi kɔnɔna na dɛ k'olu bila olu ka manamanakan fɔ n'u ka kan tromper ni ninnu ye quoi Ala a masiba bɛɛ ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ta ye an badema minnu sigilen bɛ burusi kɔnɔna na kɛ ni coup d'État kɛra jamana kɔnɔ u bɛ taa aw minnu ta ka nale aw minnu tɛ a kun dɔn aw minnu ta y'a kulekan lamɛn ni a kola tiɲɛnima yɔrɔ kɛ coup d'État mana kɛ jamana kɔnɔna na kɛ Ala sa da bɛ digi village kɔnɔ mɔgɔ de la dumuni m'anw bɔ Bamakɔ kɔnɔna na yɛrɛ la kuma tɛ k'an b'a ta ko an bɛ taa n'a ye village kɔnɔna na o yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ transférer Bamakɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka village kɔnɔna ninnu sɔrɔ ni a ye ni min y'a dɔn sisan ko i ni jamana wɛrɛ kɔni ko frontière dumani b'aw ni ɲɔgɔn cɛ la ni jamana dumani dɔ bɛ frontière b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ continuer a b'aw voisin a bɛ coup d'État a b'a préparer mais minnu kɔni bɛ cɛmancɛ kɔni na kɔni a b'aw sen bɔ a la de n'a m'aw sen bɔ a la k'a ɲagama ye aw de ta ye parce que coup d'État mana kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn dɛ ɲinɛ yɛrɛ samiya ma ɲɛ samiya ji ma ɲɛ ɲɔw ma ɲɛ hali ni ɲɔw ɲɛna hali ni samiya ɲɛna baarakɛla bɛɛ bɔlen don mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ sɛnɛ kɛ burusi kɔnɔna la bi a bɛɛ bɔlen don an bɛ yɔrɔ min na komi bi ɲɔ de tun bɛ bɔ burusi kɔnɔna na ka na n'a ye duguba kɔnɔna la mais bi na ɲɔ bɛ san Bamakɔ kɔnɔ ka taa n'a ye village dama min kɔnɔna na bi o tɛ se ka compter bi na ɲɔ bɛ malo min bɛ san Bamakɔ kɔnɔ ka taa n'a ye village dama min kɔnɔna na o tɛ se ka compter a ye na an ka voisin kɛlɛ ko tɛ yan an m'an dayirimɛ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ komi an m'an dayirimɛ sɔrɔ n'an ye kɛlɛ sɔrɔ a ye na an ka continuer an ka taga n'a ye kɛlɛ in b'an kɛlɛ in ko tɛ yan a b'an bɛɛ de arranger ni kɛlɛ ma kɛ setigi tɛ dɔn setigi a tɛ ka setigiya de ɲini nin na
malien den beko kale famay malien den beko kale kodona ye malien den beko kale be se ka nyemebo oh komi nyemu otana an bere dunye kodona ye an bere be se ka nyemebo an bere famay oh an bigata nga famaya yira ni ta fo ko na takale de ni ko ngo ka ko takale ni misa ko ni ba kofla la mamuru diko idika jama na ko ni maro ko ni ko na yo kuleta nge ibe kala ko ni misa ba kofla la abise ka dabila mais ni misa ta kofla fo here de ba kofla la ay voisin nga takale mi ni ko ni maro ko ni chama ba bodu malla chama ba de ba bodu malla parce que tu ba be baloni onde to be baloni on munu nyeke ah chama mi so nga bodu mali te to ko na de nye wartiye nye fantanye ah fama ni fantan woni be jamana mana chauffer ko ni o lara kene de sa baby yere nyimi de sa na folo bi bolo la iba du yoro jumina ah nye fantan atembolo la iba so jumina ki ba du oh adu kene dan to la flent tanto na be ka dami na mbenyene de mo shite mi me ka bo kaya ke tanto aya bo tanto du be du nyoro be faso kumana no ni audu ya do ka nyoro tala ko ni kuna blina kuma na sala saya ma ko saya ya bere je ko kan bere be na sa o ya to ambe ga sa mi ba fo ko jien ka wuli ke ate wulan shi ko ya to ambe ga sa na ambe sara sisange nyine boli yoro bala tugunu yo lara ya lafiya do aw munu ya geri a geri sababu jugu dina mama aw munu ya organiser ni mbora aw sababu la aw te fo Allah subhanahu wa ta'ala ko mamuru diko Umar Margo kan ke ebolo exemple yi Umar Margo poro mi yere te Umar Margo la on nagashi bomo shi jeno kunsigi jere be Umar Margo la parce que 26 mars ko na le école do na bo e ba fo ke ale ma marfa ta ka marfa chichi mo la mais aye mo munu na motiver ka fa ay bo ah chema sara afina to wala de ay bo Umar Margo ko mo ma kay bo watim na kun ko mo ma kay sabali ay do sokono nana wallahi ni min bora o nin tunte bo 26 mars ke rasura on ga dogon 91 akira rasura on ga dogon sa mais abela kala li shini sokoma de ali shini sokoma do jenine tulu nin kle bora o tulu be bo dugukolo sanfla ka o jenna gitoro mi sanfla ali shini sokoma nin kle bora a jeni ora ma tunu fola malitre 3 kono nana mo munu jenina 26 mars kono ali shini sokoma o jeninge no tulu abe mali territoire kono nana o na be fetu kuna nga tulu kura fara munu jenna na fa nga tulu kura faro kan aina shude be shula wajulu shude be nyene mana wajulu ka sa to we ita be na kene meni yo sa to we o be arama de be ladi anga tagale anga malike nguranda anga malike burundi anga kaye tubabu kunu si anga jamana kono nana muso be na ta sa o cheba ko de kele la ko o cheo de te kele la ko president ko wa on fo munumbe o de te ka ba o de banete ka ben kangelen kan ko jamana finge ka o ye cheo ya ani muso ba ko fene ni on bawo ubi on yere fene na on fene ka mali president do mi na ba fame do dongo ni na ko ni ko chinye yere la ko ni ka nya dépasser ama cheya amblan cheya place woro kono nana so fingefli ne tanto jamana jme be tanto ni a jamana kono ni muso ya president mi ya muso ke president ya jamana kono nana parce que chou ma bela doro to bu be na doro wa muso do choisir doro me sigi ka o mara na nga tafe o du muso ka mara ka di sala yi muso ke lenga fana soro muso wamba nunu me klanga magaji na kale nunu dalla kuma ka me takanda do ko discussion batare nunu na ube katan siga o kungo nunu fol la koni ala tange na nga fonete nunu ma bante wulu kam tla nga talon do ansina ka klatu nga sheni do an kana ka nga bugulu do an kulola ka nga barasilo do an tegela ala klebe gaula sa klebe ga o kamale ngoro na mu yawo yere ke chew yeke no banano ka ben ala ke ala wallahi aw munu te be ala ke am muso ko ramenali antina la yere ko de ministère de bena place di ama ni ministère place di ama sa France mi en coloniser ke France fere bena place ba di ama ni France place ba di ama c'est ça ala sa o to ka sanu diri da ama sa mi to ta goshi Dubai na ntara nga sanu nunu dilan Dubai na nga jama nunu dilan Dubai am boto la sa ala sa me ala sa princesse
an bɛ traditionnel la maga aw la n'an ka sanu ye o la tubabu bɛ taa n'aw ka sanu tɔ bɛɛ lajɛlen sa tiɲɛni min b'aw bolo la sa muso min bɛ kɛ présidente ye Mali territoire kɔnɔna sa o la sisan sa an b'an diya de sa an b'an voisin sisan sa a ye continuer an ka taga ni a ye n bɛna aw bila nin yɔrɔ in kɔnɔna na quoi n bɛ dugawu min kɛ n b'a fɔ ko Ala ka barika don Mali la Aidara ko a n'a ka jamakulu k'u bɛna bɔ k'u bɛ taa dugawu kɛ vendredi don Ala ka dugawu jaabi an ye Ala deli ni Arajaba barika ye an ye Ala deli n'a ka setigiya ye Masa Aramani ale de ye koba kɛ Arajaba in kɔnɔna na ni Ala ma baasi kɛ mercredi don o ye sini n'o ye sini ye o ye don belebeleba ye anw silamɛw bolola la an ye Ala deli n'a ka Alaya gindo ye an ye Ala deli n'a ka Alaya barika ye an ye Ala deli ni min dɔn mɔgɔ bilalen no Mali la mɔgɔ ka ŋaniya juguya de ye Mali ye ko Mali tɛ taga ɲɛ ko fo ka fitinɛ don maliyɛnw na ko fo ka maliyɛnw tɔɔrɔ an y'a ɲini Masa Aramani fɛ a ka ko di ma min bɛ se k'i ɲina Mali cɛman ni Mali musoman kɔ fo n'a sɔrɔ anw ma wolo furu kɔnɔna na dɛ fo n'a sɔrɔ anw faw ma wolo furu kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ anw baw ma wolo furu kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ anw mɔkɛw ma wolo furu kɔnɔna na ni furu de b'anw fɛ Mali kɔnɔna na furu de y'anw kɛ kelen ye n'i ye fiman faga Mali la o bɛ taa bɛn jɛman dɔ den ma n'i ye jɛman den faga Mali la o bɛ taa bɛn fiman dɔ den ma n'o de ye tiɲɛ ye furu de y'anw don ɲɔgɔn kɔnɔ na y'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ aw fɛn fɛn ta ye terejuguya ye Mali ko in na aw minnu ta ye fɛn ko ye ni Mali ko tɛ an y'a ɲini Masa Aramani fɛ a ka masiba bɛ jigin aw n'aw bɔnnaw n'aw bɔkolo bɛɛ lajɛlen kan an ye Ala deli Arajaba bonya n'a barika kama Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka kɔrɔta di Mali ma maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ la Ala k'an bɛɛ kɔrɔta Ala k'an bɛɛ kɛ kelen ye lamɔden ninnu Ala ka hakilina ɲuman di aw yɛrɛ ma quoi parce que aw hakili tiɲɛnen de don quoi aw hakili bolilen de don quoi n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taga l'o Faransiw ka gawaguro minɛ dɔ bɛ yen Jɛnɛ Sogodogo i ka mulibaliya kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i ka alikuranɛ sen bɔ a la Jɛnɛ Sogodogo i ka marabalidenya i ka fatɔdenya a kɛ fɛn bɛɛ la i ka alikuranɛ sen bɔ a la Jɛnɛ Sogodogo alikuranɛ tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ Jɛnɛ Sogodogo i ko man di ne ye bi dɛ mais ni alikuranɛ ko k'a b'i boda fara o boda alikuranɛ kɛtɔ k'i boda fara kɛ Jɛnɛ Sogodogo o ka jugu i ko ka go ne o ka jugu n'o ye dɛ Jɛnɛ Sogodogo alikuranɛ bɔ i ka diɲɛtigɛ kɔnɔna la alikuranɛ tɛ ta ko de na dɛ Jɛnɛ Sogodogo mɔgɔ tɛ alikuranɛ ta k'i sigi ko n'importe quoi dɛ n b'o f'i ɲɛna bi ko i k'i ka fatɔdenya kɛ i ka alikuranɛ bɔ i ka vie la Jɛnɛ Sogodogo alikuranɛ min b'i bolo kulonkɛ fɛn tɛ dɛ n'i tɛ Ala bato n'i tɛ Ala fɛ Ala bɛ bato ni fɛn min ye olu to yen n'i tɛ chrétien ye chrétienw ka bible a to yen n'i tɛ silamɛ ye silamɛw ka alikuranɛ a to yen Jɛnɛ Sogodogo n'i ma alikuranɛ bɔ i ka kɛta la Jɛnɛ Sogodogo alikuranɛ min b'i bolo ta i fa kumakan t'a kɔnɔna na i ba kumakan t'a kɔnɔna na wa i dalen bɛ mɔgɔ la diɲɛ dugumakolo sanfɛla kan a si den kelen kumakan tɛ alikuranɛ kɔnɔna na Jɛnɛ Sogodogo kɛnɛ mɔgɔ tɛ alikuranɛ minɛ k'i panpan ni alikuranɛ hali ni mɔgɔ bɛ alikuranɛ kalan alikuranɛ yɛrɛ hali a tɛ da sen sanfɛla kan ka kalan tellement que bonya ni barika min bɛ alikuranɛ la alikuranɛ bɛ da fɛn dɔ de sanfɛla kan k'a kalan alikuranɛ to yen dɛ komi i yɛrɛ ko k'i ye kafiri de i ye kafiri den de ye i bɔra kafiriya i wolola kafiriya in de kɔnɔna na wa i yɛrɛ ko k'i bɛ sa kafiriya in kɔnɔna na bon i ka kafiriya in o t'anw ɲɛsira la mais n'i bɛ ka maga alikuranɛ la alikuranɛ bɔ i ka kɛta la alikuranɛ de bɛ adamaden bila tilegan direde fɛ Jɛnɛ Sogodogo i bɛ fini bila i yɛrɛ la bila cogo tɛ don a la bon i dun filɛ ne tantɔ e filɛ ne tantɔ e bɛ maloya n'i bolodenŋɔni yɛrɛ k'a yira anw na n'e bolo bɛ bɔ sisan kɛ i bɛ to k'i bolo la tabali da i bɛ to k'i bolo ni kɛ tantɔ i bɛ to k'i yɛrɛ i kɔni i bɛ maloya n'i bolodenŋɔni in ye quoi a tɛ se ka yira quoi i bolodenŋɔni ninnu a tɛ se ka yira o ye bolodenŋɔni e bɛ ka maloya ne bɔ e bobara kɔrɔna ninnu filɛ tantɔ Jɛnɛ Sogodogo olu bɛ sɔn ka kɛ fimanba kirikiri ye dɛ e ka to ka fini bila k'i b'o yira anw na sisan Jɛnɛ Sogodogo non Jɛnɛ Sogodogo y'anw satɔla de sisan sa an tɛ fɛ k'i bobara fimanba ye k'o fara i tɛgɛdenŋɔni ni sendɔngɔni ninnu kan Jɛnɛ Sogodogo kɛ Ala kama kuranɛ bɔ i ka vie la
kana alikuranɛ ta alikuranɛ bɔ I ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de la alikuranɛ tɛ ta ko de na dɛ alikuranɛ bɛ ta ko belebele a bɛ ta ko belebele de la quoi mɔgɔ bɛ alikuranɛ ta k'i kala la ni ko bɛ de kɛra la min galon min tigɛla ka dilan galon min tiɲɛ bolo I bɛ alikuranɛ ta k'i kala la n'i kala kan I b'a bila mais alikuranɛ tɛ bugɔ bugɔ dɛ I bɛ kuma tantɔ I bɛ yɛrɛkɛ tantɔ I bɛ ka alikuranɛ la yɛrɛ k'i ka mana denya kan min fɔ tantɔ ni Ala ko k'a b'i la yɛrɛ o cogo la kɛ jɛnɛ sogo kɛ non I bɛ fini bila min na u bila yan quoi I saraka den wololen